रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज दीनी बहनों और मेरी तमाम दीनी सहेलियों, ये देखिए यही आयतें हैं सूरह नज्म की जिसमें अल्लाह ताला उन तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर के ताल्लुक से दलील पेश करते हैं। दूसरा मरहला जो सूरह नज्म हमने बताया था, देखिए यही वो आयतें हैं। चलिए आइए हम तिलावत करते हुए तर्जुमा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मर्रह फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़्ज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमरूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ुल बसरु वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अजीज दीनी बहनों, यही वो 18 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और है कसम है सितारे की जबकि वो गिरे, तुम्हारे साथी ना बहके हैं ना तो गुमराह हुए हैं, बल्कि वो यही वही कहते हैं जो उनकी तरफ वही आती है। और वमा यंतिक़ु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी मर्जी से नहीं कहते, अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते, बल्कि वो वही कहते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है। अल्लाह इस पे दलील पेश कर रहे हैं और फरमाते हैं ये हमें हर कलाम अल्लाह की तमाम तालीमात के लिए है, साथ ही साथ उस वाक़े से अहमियत रखने वाला। और अल्लाह ताला फरमाते हैं उनको उन्होंने इल्म दिया है उनको शदीद कुव्वत वाले ने, कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम। और फरमाते हैं अल्लाह ताला फिर वो करीब हुए और यानी कि ऊपर मुस्तवा हुए और यहाँ तक के उफ़क़ आला के करीब, फिर दोनों करीब हुए इतना के करीब बहुत कम फासला रह गया यहाँ तक के दो कमानों के बीच का। और फिर उन्होंने वही पहुंचाई अपने बंदे पर जो भी पहुंचाई, और ना आंख ने जो चीज को दिल नहीं झूठ मिलाया उसमें जिसको आंखों ने देखा। क्या तुम इस बात पर और उन्होंने उनको एक मर्तबा और भी देखा, और वो देखा यानी कि राहु नजलतन उखरा, आसमान के इंतहाई किनारे पर, इंदहा सिदरतुल मुंतहा, उसी के पास सिदरतुल मुंतहा था, फिर वहीं पर जन्नतुल मावा, और फिर सिदरा पर छा रहा था वो जो छा रहा था, और नजर ने जो देखा दिल ने उसमें झूठ नहीं मिलाया, और उन्होंने अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों को देखा, अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो 18 आयतें हैं जो सूरह नज्म की, जिसमें अल्लाह ताला ने सूरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े यानी कि लैलतुल इसरा के वाक़े पर बयान फरमाई, जिसमें से खास तौर पे 7 आयतें, दरमियानी आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 18 तक की ये आयतें जो है बहुत ही पूर्ण मुकम्मल तौर पे मेराज का ही सफरनामा बयान किया गया है। बकिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील अलैहिस्सलाम से 2 मरतबा असली शक्ल में मुलाकात करना, और अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर कितने करीब होना आपका, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से आपको अल्लाह के उन तोहफों को पाना और जो अल्लाह ने आपको अता किए। इस तरह अल्लाह ताला इस वाक़े को बयान फरमाते हैं। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले यहाँ तक कि हमने तफसीर तो ले ली थी कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुए ज़मीन से किस तरह आप मस्जिद अक़सा और फिर मस्जिद अक़सा से आसमान दुनिया की सैर के लिए ऊपर बुलाए गए। और मेरी बहनों, अब आज हम जानेंगे सफ़र मेराज का, यानी कि उस दूसरे मरहले का मुशाहिदा आपने क्या क्या फरमाया। क्योंकि हमने पिछले जो तफसीर ली सीरत की, तो मेराज की, तो हमने उसमें लैलतुल असरा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान दुनिया पे आना, सातों आसमानों से गुजरना और अल्लाह ताला के करीब होना, और फिर जो तोहफे मिले उसको पाना। लेकिन यहाँ
दलील हमने बता दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, आपने अल्लाह का दीदार न किया बल्कि दरमियान में एक पर्दा हायल रहा, जो बारिवायत उम्मत की माँ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। तो लिहाजा मेरी बहनों, जिस तरह अब इस वाक़े में हमको इस मुबाहिसों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। जिस चीज़ को अल्लाह ताला पर्दे में रखे उसको हमको चाहिए कि ईमान रखे उस पर, और बस उसमें इख्तिलाफात में ना पड़े। अब आइए अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र मेराज का मकसद अल्लाह ताला का अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों रहा और क्या क्या और मुशाहिदे रहे, जिसमें अल्लाह ताला जो फरमाते हैं आज की आयत में हमने लिया, और आपने कुदरत, अल्लाह की कुदरत के बहुत बड़ी बड़ी निशानियों को देखा। तो मेरी बहनों, वहां आसमान दुनिया पे और क्या क्या आपसे आपके साथ पेश आया माशाल्लाह। आइए इस ताल्लुक से जानेंगे आपका मुशाहिदा कैसा रहा। आपके मुशाहदात के ताल्लुक से अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाते हैं, फिर अहदीस में भी, अहदीस सही अल्हम्दुलिल्लाह, तफसीरी हदीस में आप ये भी ले सकते अल्हम्दुलिल्लाह, सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत करता है, इसी तरह दीगर साहबा। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इस सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खास चीजों का मुशाहिदा किया, जिसको अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया या आपको दिखाया। जैसे कि इसी तरह दूध, और आपके आगे पहली चीज तो हमको ये मिलती है मुशाहिदों में कि आपके आगे दूध का रखना, शहद और शराब का रखना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध को नोश फरमाना। अहले इल्म इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दिलाते हैं कि ये एक खुसूसी मुशाहिदा था, जिसमें अल्लाह ताला ने आपको क्या फरमाया कि आपने आपने फितरत की राह को पा लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर शराब आप ले लेते तो आपकी उम्मत गुमराही में मुब्तला होती। इसी तरह मेरी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान दुनिया पर 4 नहरें देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार, 2 जाहिरी नहरें, 2 बातिनी नहरें। जाहिरी जो नहरें आपने देखी वो नील वो फिरात थी, जिस जो आपको दिखाया गया। बातिली नहरें, नहरों पर वल्लाहु आलम, उलमा अहले इल्म का ये कहना है कि एक तो देखिए वो जमजम जो कि आसमान अल्लाह ताला की तरफ से रूए जमीन तक उसको अल्लाह ने पहुंचाया है, और दूसरा हौज कौसर का जो आ, पानी है उससे जुड़ी हुई नहर। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्फाज की ज्यादती को अल्लाह माफ करे, कमी को पूरा फरमा दे। और लेकिन दीगर उलमा इसी दो को बताने पर खामोशी इख्तियार करते हैं, जिसमें एक नील और दूसरा फिरात तक आती है। इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताया गया, अहले इल्म का कहना है कि अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और दावत का चर्चा नील और फिरात की घाटियों में भी होने लगेगा, और वहां के बाशिंदे भी जो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुरु गुरु आकर इस्लाम में दाखिल होंगे, जो कि आगे अल्हम्दुलिल्लाह पेश आया। ये ऐसा तसल्ली बख्श सफर था जिसको उम्मत ने आज रस्म बना दिया मेरी बहनों, लेकिन इसमें बड़ी ही खुशखबरियां और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही अच्छी बातों की निशानदेही बताई गई। और इसी तरह देखिए, और एक मुशाहिदे में आपका और एक बात ये आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर के दौरान में जहन्नम के दारोगे मालिक से मुलाकात की, यानी कि एक ऐसे फरिश्ते से, और हर आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरिश्तों ने मुलाकात की। हमने पिछले पूरी तफसीर में सुना ना मेरी बहनों, पहले मरहले में, कि हर आसमान पे अनबिया इकराम के साथ साथ फरिश्तों से भी मुलाकात हुई, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और मुस्कुराया, सलाम अलैक हुआ। लेकिन यहाँ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक ऐसे फरिश्ते को जो कि बिल्कुल ऐसा आपका चेहरा है जैसे बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं, चट्टान की तरह एकदम सादा चेहरा, ना वो मुस्कुराहट चेहरे पर है ना तो कोई, बल्कि एकदम खामोश सा चेहरा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके ताल्लुक से जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, तो बताया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे मुस्कुराएंगे, ये तो दारोगे जहन्नम मालिक है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, बस यहाँ पर इस बात को तवज्जो दें तो हमारे लिए एहसास और गुनाहों से बचने का बहुत ही हिदायत हमको मिलेगी। इसमें आप देखिए कि जहन्नम के दारोगे, सिर्फ जहन्नम के दरवाजे पे रहने वाले फरिश्ते अगर उस जहन्नम को देख देख कर उनकी ये हालत है, तो जहन्नम की हालत क्या होगी अंदाजा। किसी भी यानी कि हम बोलते ना हमारे हालात ऐसे चल रहे हैं इसीलिए परेशानी से मेरा चेहरा ऐसा हो गया, तो सोचो मेरी बहनों वो जहन्नम कैसी होगी, उसमें जलने वालों की क्या हालत होगी, जिसके ताल्लुक से आज 50 लोग परवाह नहीं करते। मेराज, सफरनामा है मेराज को एक रस्म की तरह रजब का एक यानी कि खास इबादत बना देते हैं माह रजब की 27 की, और उसके बाद तमाम वो कामा होते रहते गुनाहों के। हालांकि मेरी अजीजों, देखा इस सफर के मुशाहिदात पे तवज्जो दे तो एहसास होगा कि जहन्नम कैसी जगह है, जहन्नम में जाने वालों का क्या हाल होगा।
اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں. وقت زندگی کا گزرتے جا رہا ہے برف کے خطروں کی طرح، اور ہم ہیں کہ بس زندگی میں مشغول ہے. تو اللہ ہدایت دے ہم کو، لے ان باتوں سے احساس کریں، ان مشاہدات کی تعلیمات سے، اور اپنے اندر اصلاح کریں، توبہ کریں. جو گزر چکا اس پر سوچ کر اپنے وقت کو ضائع کرنا بے وقوفی ہے. لیکن میری بہنوں جو ہے اس وقت کو ہم سنبھال کر اللہ کی طرف پلٹے. اللہ رحمان ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والے ہیں. وہ ہے جو 100 بندوں کا قتل کر کے بھی پلٹا تو اس گناہگار کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اپنی رحمت میں لیا اور سرزمین کو سمیٹا، اس کو جنتیوں میں لیا. تو میری بہنوں ہمارے آپ کے گناہوں کا احساس کریے اور پھر اللہ کی رحمت کا، اس کے اللہ کے آگے توبہ کریں، اور دیکھا اپنی سرکشیوں کو چھوڑ دیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور میری بہنوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ان مشاہدات میں ایسے کئی سارے مقامات دیکھے، جیسے کہ ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحیح احادیث سے صحیح ہے، الگ الگ حدیثوں سے آپ لیں، یہ واقعات بالکل صحیح ہے. بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی چت لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک اور آدمی ایک بڑا سا پتھر لیے کھڑا ہے. جو آدمی لیٹا ہے نا اس کے سر پر وہ پتھر دے کر مارتا ہے. جیسے وہ پتھر اس کے سر پہ پڑتا ہے سر پاش پاش ہو جاتا. اب سوچئے بڑا پتھر گرا تو کیا حالت ہوگی، جبکہ چھوٹی پتھر میں انگلی ہے تو ہماری انگلی پھٹ جاتی، تو سر پاش پاش ہوتا ہے اس کا. اللہ اکبر. تکلیف سے جسم تڑپ کے رہ جاتا ہے میری بہنوں. اور وہ پتھر ڈھلک کر دوسری طرف نیچے چلا جاتا ہے سائڈ میں. وہ جو آدمی ہے آگے بڑھ کر اس پتھر کو اٹھا لائے، اس وقت تک یہ سر پھر صحیح بن جاتا ہے. یعنی کہ وہ جسم تڑپتا ہے اس تکلیف سے، لیکن وہ تڑپ پوری بھی نہ ہوئی کہ پھر دوبارہ سر بن گیا. تو پھر اس نے یعنی کہ جیسے وہ بن گیا تو وہ سکون کی بھی سانس نہیں لے سکتا. دوبارہ وہ پتھر والا آتا ہے اور پتھر اس کے سر پہ دے مارتا ہے تاکہ اس کا سر پھر پاش پاش ہو جائے. مرحلہ یہی چل رہا ہے، وہ لاتا ہے اتنی دیر میں یہ بنتا ہے. تو اللہ جیسے قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ وما ادراک ما سقر، اللہ فرماتے کیا تم جانتے ہو جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، سزا حقیقت میں یہ ہے، نہ تم کو باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے. وہاں موت بھی نہیں ہے. دنیا میں اگر کوئی تکلیف زیادہ ہوئی تو مر جاتے ہو جس سے نجات آ جاتی ہے، یا دنیا میں کوئی تکلیف کم زیادہ ہوئی علاج کرائے صحیح ہو گئے نجات مل گئی. لیکن وہاں نجات نہیں ہے ماں، یہی تو جہنم ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو غفلت میں پڑے ہو، دنیا میں مشغول ہو، پرواہ نہیں کرتے، اور کبھی کبھی تو کہتے ہو کہ ٹھیک ہے دیکھا جائیں گا، مریں گے تو جہاں اللہ بھیجیں گے چلے جائیں گے. جی بھائی جہنم میں بھی ہاں جان دو ہم جاتے جہنم میں. استغفر اللہ. ایک مسلمان کبھی یہ بات نہیں بول سکتا میری بہنوں، کیونکہ جہنم ایسی جگہ ہے جس سے پناہ مانگنے کی ہم کو تعلیم ملی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے. پھر آپ بتائیے یہ کیسے کہہ سکتے اور کیا بتائے ایسی تکلیفوں کو سہ سکتے؟ اگر معمولی سی دنیا میں ہی اگر ہم کو ایک مار پر پھر دوبارہ مار لگے اور زخم پھر تازہ ہو تو ہم تڑپ جاتے. کہا وہ ہمارے پیر کا انگوٹھا کیوں نہ ہو، کونا اتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، تڑپ کے رہ جاتے. کہتے نہیں بھائی تکلیف اس لیے زیادہ ہو رہی کیونکہ مار پہ مار لگ رہی، اس لیے میں برداشت نہیں کر سک رہی ہوں. تو سوچو میری عزیزو، چاہے مرد ہو یا عورتیں، مار پر مار ہو تو کیا اس ضرب کو برداشت کر سکتے؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اس سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ جہنم ایسی جگہ ہے جہاں تم کو نجات نہیں ہے. نہ ایک بار کی کوئی تکلیف ہے، تکلیف ہوگی پھر تکلیف پر تکلیف دی جائے گی، نہ سکون کی سانس ہے نہ تو تم کو موت ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ فرماتے لوحات للبشر، وہ کھالوں کو جھلس کر چھوڑ دیتی ہے. اللہ اکبر. تو میری عزیزو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے تعلق سے پوچھا کہ جبریل یہ اس آدمی کو یہ سزا اور یہ کون ہے؟ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پتھر لے کر کھڑے ہے نا وہ فرشتہ ہے. اور یہ جو آدمی کا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ اس بات کی، اس شخص کی حقیقت بتائی جا رہی ہے جو کہ فرض کو چھوڑ کر سو جاتا ہے، یعنی کہ عشاء کی نماز کو ترک کر کے سوتے پڑے رہنے والا. بہت مفسروں نے یہ بھی لیا ہے کہ کوئی بھی نماز کے ٹائم پر نمازوں کو چھوڑ کر سوئے پڑے رہنا، یہ بھی کہنا اللہ اکبر. تو اس کا یہ انجام ہے. اور میری بہنوں یہ بھی بات ملتی ہے ہم کو، اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی بتایا گیا ساتھ ساتھ کہ یہ وہ ہے جو کہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا، اللہ کے احکام کے آگے. تو مطلب قرآن کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے، لیکن اس آیتیں جب اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، پڑھ تو لیتے ہیں لیکن کرتے وقت جو ہے پھر وہی کام کرتے جو احکامات الہی کے خلاف، اپنے آپ کو قرآن کے آگے نہیں جھکانے والا. تو دونوں ہی باتیں ہم کو یہاں ملتی ہیں. تو دیکھیے یہ چیزوں کا میسج لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
لیکن آج وہیں پر اسی معاملے کو ہم کیا کریں، ایک جاگنے کی رات بنا کے خزائے عمری پڑ رہی. احساس کریے جس رات بے نمازی کا انجام بتایا، وہ رات کے نام پر ایک رات مقرر کر کے اس رات کو خزائے عمریوں کا اہتمام ہے. اللہ اکبر. حالانکہ اسلام میں نماز کو قضا کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. اللہ نے تو فرما دیا فویل للمصلین، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، بے نمازی نہیں، نمازی کے لیے. الذین هم من صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے. بھلانے سے مراد یہی تو ہے نا میری بہنوں. اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی، تب کہیں گے 5. پڑھتے کتنے ہو، تب پر سکتہ طاری ہو جائے گا. 2-4 آوازیں نکلیں گی، 5 کمپلیٹ. پورے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں مسلمانوں سے پوچھو، سب کہیں گے 5. لیکن پڑھنے کا معاملہ پوچھو کتنوں پہ سکتہ طاری ہوگا، وہ اللہ ہی بہتر جانے. تو نماز کا یہ معاملہ بالکل درست نہیں ہے. اللہ نے تو بے نمازیوں کے لیے 50 وعیدیں بیان کی ہے. اسی لیے فرمایا یہاں پر کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو اب آپ بتائیے خزائے عمری کا سوال ہی کہاں سے رہا. ہاں اگر ایک آدھ نماز چھوٹ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یاد آتے ہی پڑھ لو. تب آپ بتاؤ پھر دوسری بات یہاں پر آ گئی، کیا ہماری کوئی نماز چھوٹی تو پھر کب 1 سال یا 1 مہینے کے بعد جگنے کی رات میں یاد آئی، وہ قدر کی راتیں ہی کیوں نہ ہو، تو اس وقت یاد آئی کہ اچھا فلانی تاریخ کو میں فجر کی نماز مس کر دی تھی، یا فلانی تاریخ کو نا میں باہر تھی میری ظہر چھوٹ گئی تھی، تو چلو اب قضا کر لوں. تو ایسی قضا بالکل نہیں ہے میری عزیزوں، یاد رکھیے. تو اسی لیے تو ہم کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم کو سمجھنا کیا تھا، ہم سمجھ کیا رہے ہیں. اور میری بہنوں اسی طرح جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھتے ہیں تو دوران سفر کے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگوں کا حال جو دنیا میں ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے تھے، یعنی کہ زیادتی کر کے مال کھا جانا، یتیموں کا مال کھا جانا. اس میں کوئی اگر ہم کو اپنے مال کا مالک بنائے، جو مال ان کا ہے اگر ہم کو سرپرستی دے تو ان کا حق مار کے کھا جانا. میری بہنوں اس میں یتیموں کے مال کے تعلق سے یہ حدیث لی گئی ہے، کیونکہ قوم کا معاشرے کا وہ نادار طبقہ ہوتے ہیں جس کے سرپرست اگر بچے چھوٹے ہو تو کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتے، کبھی چاچا، کبھی تایا، کبھی ماموں، کبھی دادا، کبھی نانا، کوئی نہ کوئی جس کے باپ نہیں ہوتے، رشتہ دار ہوتے ہیں. تو میری بہنوں یہاں پر کیا بتا جا رہا، وہ جو بچوں کے بڑے ہونے کے ڈر سے جلدی جلدی ان کا مال کھا جاتے، یا کیا کرتے اپنے مال میں ملا کے جب بڑے ہوئے تک بولتے اے تو رکھے کیا تھے آپ کے ابا، پورا ختم ہو گیا، آپ لوگوں کو نہیں لگائے، پالے نہیں تو آپ لوگوں کو پڑھائے نہیں، یہ بول کے ان کے مال کو آگے پیچھے کر کے کھا جاتے. اگر حق کے ساتھ صحیح استعمال کرے تو اللہ اتنا ہی زیادہ اچھا اجر دیں گے. لیکن وہی اگر زیادتی کر رہی اور آگے پیچھے کر دیں، کیونکہ پوچھنے والا کون ہے، بیوہ ماں تو کچھ کہے گی نہیں. اب یہ معصوم بچوں کو تو عقل نہیں ہے، لہٰذا آپ کیا کرو اپنے حساب سے لے لو، ہاں وہ تایا چاچا کیوں نہ ہو میری بہن. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہو گئے. لوگوں کے ہونٹ، اونٹ کے ہونٹ کیسے رہتے ویسے بڑے بڑے، وہ حال ہو گیا منہ کا. جسم تو انسان کا ہے لیکن سر کا حال اونٹ کی طرح ہے، منہ کا حال اونٹ کی طرح ہے. اتنے بڑے بڑے ہونٹ ہو چکے ہیں اونٹوں کی طرح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، ان ہونٹوں سے پتھروں جیسے انگارے، بڑے بڑے انگارے، وہ بھی پتھر کی طرح بڑے گھٹ سخت، ایسے انگارے ان کو کھلائے جا رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں. جب وہ اوپر اس انگارے کو کھاتے ہیں تو نیچے کی راہ سے، دوبر کے راستے سے نیچے، یعنی کہ واش روم کے راستے سے نیچے سے پتھر، وہ آگ کا انگارہ نکل جا رہا ہے. لیکن وہ معمولی نہیں نکل رہا ہے، جب تک وہ کھا کر حلق سے نیچے اتار کر پیٹ سے گزار کر دوبر سے نکلے نیچے کے راستے سے، تب تک وہ پورا حصہ جل کر خاک ہو جا رہا ہے انگارے کے کھانے سے. سوچو ذرا گرم چائے رہی تو حالت کیا رہتی ہے انسان کی. پیتے تو بار بار آواز زبان پہ تڑپ جاتی، حلق جل جاتا. ذرا گرم ہے تو ہم استعمال نہیں کر سکتے. اتنا معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرم چیز پر پھونک مار کر مت پیا کرو. پھر بھی آج ہم دیکھتے کئی لوگ دودھ میں، پانی میں، چائے میں پھونک کے پیتے، جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو نکلتا وہ پھر پلٹ کے جسم میں جا رہا اور کئی بیماریوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن میری بہنوں آپ دیکھیے ہم پھونک مار کے پیتے کیوں، ڈر کے. تو پانی اگر گرم ہے، چائے گرم ہے تو ہم پی نہیں سک رہے ہیں. وہ انگاروں کی حالت کیا ہوگی ان گناہگاروں کی جو کہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. آج بندے نماز روزے حج زکات کے معاملے میں صحیح ہے میری بہن، حقوق والی بات پوچھو مت، پتہ ہی نہیں ہے. آج بھی پراپرٹیوں میں بیٹیوں کا جو حق ہے، اگر باپ چھوڑ کر چلا جائے بیٹی کو، بہن کو آپ کی سرپرستی میں
तो फिर वो बहन का माल भी तो आपके यहाँ अमानत हुआ। बताइए कल वो भाइयों का हाल क्या होगा जो अपनी बहनों से कहते हैं कि 4 आने में तुम लोग पूरे चारों है, 12 आने पूरा मेरा अकेले की है, या 8 आने पूरा मेरे अकेले का है, और 4 आने में तुम चारों हो, और बाकी का क्योंकि 8 आने बेटे का 4 आने बेटी का हिस्सा बोल के 4 आने में 4 बेटियों को, ये कैसा हुआ? कुरान मजीद ने क्या हमें तालीम नहीं दी मेरी बहनों? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह बकरा सूरह निसा में पढ़कर देखिए, विरासत के ताल्लुक से जो हुक्म आया, बनिस्बत बेटी का हिस्सा, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर होगा। बोले खाली इतना ही, बेटी को अगर आप 1 रुपया दे रहे हैं तो बेटे को 2 रुपए आते। ऐसा नहीं है 1 रुपए में 10 बेटियां, पूरे घर के बेटियां 1 रुपया, और बाकी के पूरा मिल जाएगा बेटे को। अल्लाह अकबर। मेरी अजीजों, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें इस मामले में भी अदल करना चाहिए, और उन भाइयों को भी चाहिए ख्याल रखे, क्योंकि देखा माँ कमजोर होती है। अब अक्सर माओ का इत्मीनान होता है कि बेटा ही देखने वाला है, लेकिन मेरी बहनों अल्लाह फरमाते हैं, माज अल्लाह मेरे अल्फाज को गिरा न लो, बेटा है या बेटी तुम्हारा कौन खैर खा है तुम्हें क्या पता है, अल्लाह ने किसके जरिए से तुम्हारी सरपरस्ती करनी है। इसीलिए अदल करो, औलाद में तुम कभी भी एक दूसरे पर ज्यादती ना करो, ये भी अल्लाह का हुक्म है, याद रखिए। तो खाली नमाजें पढ़ लीजिए तो छूट जाएंगे हम? क्या अल्लाह ये नहीं पूछेंगे हमसे कि किसका क्या हक था? और क्या हमने पूछा उन बेटियों से कि हम तुम्हारा मामला ये कर रहे हैं? कई जगह तो वालदैन खुद कह देते कि अल्लाह आप लोगों को पढ़ाए लिखाए बड़े करके शादी करे करते, तो मैं पूछूं ऐसी माओ से, क्या बेटों को तुमने शादीशुदा पैदा किया था? क्या बेटे शादीशुदा पैदा हुए, पढ़े लिखे पैदा हुए, डिग्रियां लेके, क्या उन पे नहीं खर्च किया? कई जगह तो बेटियों के बनिस्बत बेटों पे ज्यादा खर्च होता, फिर हम एहसास नहीं करते। इसीलिए तो मेरी बहनों, आज जिस नीयत के साथ हम काम कर रहे हैं उसका हमको वैसा ही अंजाम मिल रहा। आप देख लीजिए, हम हक तलफी करते हैं, और ये बोल के देखो भाई है ना बेटा, अब भाई को रहना नहीं, भाई कहाँ जाएगा बताओ तो? अल्लाह उनका हक रखे, आप किसी से ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। जो है उनको अल्लाह बता दीजिए, अल्लाह का हुक्म क्या है। अगर वो छोड़ना चाह रहे हैं अलग बात, अगर वो लेना चाह रहे हैं, करोड़पति भी है तो देना पड़ता। बोलते कई लोग, नहीं आप मालदार है ना आपको नहीं देंगे, बाकी पे क्यों नहीं देते आप? अल्लाह हक रखिए उनका। अगर वो अपने तरफ से चाहे तो किसी को सदका कर ले, किसी को दे ले, या वो खुद अपनी बहनों में बांट दे या भाइयों में बांट दे। हम आप नहीं कर सकते मेरी बहनों ऐसा। नमाजों की रकातें जैसा कम नहीं कर सकते ना, विरासत की तकसीम भी अपनी मर्जी से कम नहीं कर सकते, याद रखिए। जब नमाजों की तादाद, अगर कोई जोहर में 4 रकात 3 रकात फर्ज पड़े तो आप क्या कबूल करोगे? बताइए। तो लोग कहेंगे कैसे कबूल करते बाजी, वो तो कबूल इतने होते, अल्लाह इतने कबूल करते, फिर अल्लाह ऐसे कैसे कबूल करेंगे माँ? जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि विरासत ऐसे तकसीम करो, प्रॉपर्टी ऐसे तकसीम करो, इनका ये हक है, महर का ऐसा मामला है, गरीबों यतीमों यसीरों का ये हक है, तो फिर अगर हम उस मामले में ज्यादती करेंगे तो ऐसे ही पकड़े जाएंगे जिस तरह नमाज रोजा हज ज़कात। तो याद रखिए, वो जो सरपरस्ती के बहाने अपनी सरपरस्ती में माल को लेकर उनका माल नाहक खा जाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनको जहन्नम की आग खिलाई जाए, और वो आग ऐसे खाएंगे जिससे जलकर खाक हो जाएंगे उनके बदन। ये चीजें दिखाई गई मेरी बहनों। इसीलिए तो साहबा कितने मुत्तकी और कितना डरने वाले थे। अल्लाह ऐसे नहीं फरमाते रजी अल्लाह तआला अन्हु व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, कि अल्लाह उनसे राजी हुआ कि वो अल्लाह से राजी, ये कि वो अपने अल्लाह से डरते थे हर मामले में। डरना किसी एक इबादत में नहीं है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले देखो अल्लाह ने इसका क्या हुक्म दिया। अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं कर सकते मेरी बहनों। तो लिहाजा आप देखें, इसी तरह के कई मामलात लोग बोल देते नहीं है महर क्या है। महर में मैंने इससे पहले भी बताया, लोग अक्सर क्या करते, सोना डाल देते बहुओं के गल्लों में, फिर बाद में क्या करते, ले लेते, बोलते दे दो जी अब घर के काम के लिए तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं ना, अब तुम नहीं दिए तो और कौन देते। तो देखा महर मिला बेचारी को, लेकिन वो महर का कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर सकी। वो कैसी मालिक है, अपने महर का इस्तेमाल नहीं कर सकी वो बेचारी। हो सकता चाहे तो अपने वालदेन को दे ले, चाहे तो अल्लाह की राह में सदका कर ले, चाहे तो जेवर खरीद ले, लेकिन हम एक ऐसी चीज महर में दे दिए जो कि मामला ऐसा हुआ उन्हें हाथ ही नहीं लगा सकती। फिर बाद में चलो ठीक है आप उनको दे दिए, उनका हो गया, वो चाहे तो बेच दे। कितने ससुराल वाले ऐसे होंगे जो खामोश बैठ जाते मेरी बहन, अगले दिन पूछते अच्छा क्या हुआ जी, वो सोना तुम्हारा कहाँ गया? अभी ना बोलेंगे नहीं मम्मा ऐसा परेशानी आई थी मैंने बेच दिया। क्या करते, हंगामा उठ जाता घर। बोलते कैसा बेचे? तो फिर आप डाले के महर का सोना उसमें, महर लिया उन्होंने, वो उनका हक है, हक ज़ौजियत है। देने के बाद उसके ऊपर हक न जताएं। महर दे दे के वापिस ले लेना है करके चाटने के बराबर है। अल्लाह अकबर।
अक्सर ससुराली लोग, अक्सर फैमिलीज में ये चलता। तो आप दे रहे, दे दो पूरी तरह से। तो फिर ये भी क्या हुआ, सही नहीं हुआ। अब औरतें होती है मेरी बहनों, लड़कियां, कि जाके मैके में कहेंगे भी तो घर वाले बोलते जान दो बेटा, क्या करते बोलो, महर रख लेके जान दो। देखो वो महर के लिए रिश्तेदारियां टूटने तक की बात आ जाती है, माँ तुम दे दो, तो क्या मजबूर कर रहे हैं ना हम लोगों को, है ना। अब वो हमसे पूछते महर की चीज है तो भी हमसे पूछना, हम जहाँ बोले वहां दो, क्यों भाई, उस बच्ची का हक है वो। फिर जब बताइए हमारी बेटियों की शादियां होती हैं जब हमको महर पूछना, और महर का क्या इस्तेमाल करना जब अच्छा याद होता है, तो ये बिल्कुल गलत है मेरी अजीजों। इसीलिए दे दिए अपनी बहुओं को, दे दीजिए। अगर वो अपनी खुदी से कभी ये मामला समझ के कि अरे मम्मा या सासू माँ ये देखिए, ये चीज के लिए मैं देना चाहती हूँ, आपके जरिए से देना चाहती हूँ, ले लो आप, परवाह नहीं, लेके वहां तक पहुंचा दो आप। लेकिन उसके ऊपर उसके बाद आप डिमांड नहीं चला सकते हम आप। तो ये सब मामलात मेरी बहनों, माज़अल्लाह मेरे अल्फाज को गिरा न ले, अल्लाह ज्यादती हो तो मुझे माफ फरमा दे। लेकिन देखा अल्लाह का यही तो हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, ईमान वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और देखो शैतान के कदम ब कदम मत चलो बोले अल्लाह ताला। क्योंकि शैतान ने जब उसको खुशी थी, उसका दिल चाहा, तो सजदों से आसमानों को भर दिया। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो उस मलून नाफरमान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार किया। तो उसने मेरी बहनों सजदे से किसके को इनकार किया, ये सवाल नहीं है, किसके हुक्म को इनकार किया ये देखिए। तो ये एक इनकार ने उसे जहन्नमी बना दिया। तो फिर कोई भी अहकामात का इनकार हमारा क्या मामला करेगा, इसमें सबक है, याद रखिए। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि देखो वो जो लोग हैं ना यतीमों पे ज्यादती, क्योंकि यही तो वो गुनाह थे जिसको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुख रहा था, के लिए इतनी मेहनत की, कितने परेशान किए जा रहे थे। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बाज ना आए, आप तो अल्लाह के पैगंबर हो, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, आप अपना काम पूरा करते रहिए। उनकी हिदायत लाना न लाना, उनका अमल करना न करना अल्लाह की तरफ है। और अगर वो इसी हाल में रहेंगे मरेंगे तो देखो उनका क्या अंजाम होने वाला है। देखो देखो आग खाएंगे वो अंगारे जहन्नम की। अल्लाह अकबर। जो मामूली सी दुनिया की आग अगर भाप लग गई तो उफ उफ कहते नहीं थकते। और इतनी वो आग मेरी बहनों जो 70 गुना ज्यादा होगी दुनिया की आग से, कैसे दुनिया वाले उसका सामना करेंगे मेरी अजीजों। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कुछ और देखा, उनमें से खास खास हदीसें बताऊं मैं आपको। उन जैसे कि सूद खाने वाले, अल्लाह अकबर, क्या देखा माज़अल्लाह, अल्लाह इससे बचाए। सूद खाने वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके पेट में बड़े बड़े, यानी कि इतने बड़े बड़े पेट हो चुके हैं, और चमड़ी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आईना, अंदर सांप है जो पेट में गर्दिश कर रहे हैं। तो मेरी बहनों आपने इतने बड़े पेटों की हालत में और तकलीफ दा हालत में उनको देखा, और क्या देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस हाल में कि वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते, इतना बड़ा हो गया पेट वो लोग का। और देखते हैं इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ये क्या देखा, ऊपर से जहन्नम की तरफ जाते हुए अहले फिरौन को जो रोज जहन्नम पर पेश किया जाता है, तो जहन्नम की तरफ जाते हुए वो इनको धक्का मारते हैं, तो वो तड़प तड़प जा रहे हैं, इनको रोनते हुए वो चले जा रहे हैं। तो ये तड़प के रह रहे हैं। पूछा जिब्रील ये क्या मामला है, बताया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूद का पैसा खाने वाले। अल्लाह अकबर, कितना गलत है ना मेरी बहनों। लेकिन आज सूद कहते किसको है उसका एहसास ही नहीं है मुसलमानों को। आज इस तरह घर घर सूद आ चुका है। और ये एक तो कई ग्रुपों की वजह से लिए जाने वाले लोन्स है, जो लोग कहते नहीं माँ बाहर से लोन लिए तो 2-4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए होते, अगर हम ग्रुप से लेंगे तो 1 रुपया 2 रुपया। हम ये क्यों भूल गए मेरी बहनों, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सूद का 1 दिरहम खाना ठगी माँ से जिना करने के बराबर का गुनाह। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, अल्लाह बचाए। एक बोलते हम, ये भी बहुत गलत है। अल्लाह से बस इतनी दुआ है दिल से कि जो कोई इस दलदल में गिरे हैं अल्लाह, अनजाने में भी गिर चुके हैं अल्लाह, उनको तू निजात अता फरमा दे मौला। जो दिल से तकलीफ इजहार करके तौबा कर रहे हैं अल्लाह, उनके भी ऐसे ऐसे कर्जों की निजात अता फरमा दे ईमान वाले बंदों की मौला। फिर कभी किसी को ऐसी गंदगी में हाथ डालने वाला ना बना। और मेरी अजीजों इसी तरह देखो रहन पे घर ले रहे हैं आजकल। आपने हमने किसी आलिम से पूछा, डायरेक्ट जाके पूछ लो कुरान हदीस से रहन का क्या हुक्म है, क्या रहन की चीज इस्तेमाल कर सकते, क्या पूछो खाली। ये नहीं कि लोग जाके बोलते हमारी ये मजबूरी है, हम ये परेशानी से गुजर रहे हैं। आपको नहीं मालूम बहुत परेशान है कहते, रहन का घर लेके 10,000 का बर्थडे करे, फिर इतने परेशान है देखो इन।
रहन का घर है, लेकिन भाई के बेटे की शादी में 20,000 का खर्चा, 30,000 का खर्चा, परेशान है बेचारे। बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, परेशान है बेचारे। सूद खाना पड़ा मजबूरी को। वो कौन सी मजबूरी है मेरी बहन जिस पर सूद का इजाजत दी गई? कौन सी मजबूरी है? वो मजबूरी वो है कि 3 दिन खाने को न मिले, जान जाने का डर है, तो हराम का लुक्मा हलक के नीचे डाल सकते, वो भी इतना जितने में तुम्हारी जान बचना, पेट नहीं भरना। लेकिन यह हाल क्या है, आज प्रॉपर्टीज बनाई जा रही हैं, इससे घर बन रहे ही ऐसे हैं कि छत क्या करते, पहला छता डाल लेके रख लेते लोग, पैसे अपने जमा पूंजी से पूरे 4 5 6 7 छत डाल ले रहे, उसके बाद नीचे का फ्लोर पूरा कर लिया, और उसके बाद क्या करते, तो जी जी जी, नीचे का फ्लोर क्या करते, उसके अंदर किसी को रख लेते। हाँ जी जी, लास्ट में आप लोग जरूर सवाल पूछ सकते हैं माँ, आप लोग के लिए मैक्स खोले जाएंगे, आज मंडे है, मैक्स जरूर खोले जाएंगे आप लोग के लिए, जरूर सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो चले उन्वान को पूरा करें। तो लिहाजा लोग आजकल क्या कर रहे, फ्लोर्स डाल ले रहे, छतें 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 डाल दिए। अब एक फ्लोर को पूरा करना है, अच्छे खासे रहन के मामले में, यानी कि किस तरह से भी खर्चे वगैरह करके कर देते। करने के बाद क्या करते, अब उसको रहन पे देते, घर को किराए पे नहीं देते, बोलते इतने लाख में रहन पे दिया जाएगा। अब ऐसे लोग देख लेते, अच्छा हमारे को रहन पे होना है क्योंकि हमारा भी पैसा बचना, तो इनका भी पैसा बचना, अपना पैसा यानी कि तिजारत कर रहे, रहन को तिजारत में बदलना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, जो कहते हैं कि तिजारत भी तो सूद है, ये बहुत गलत है। बिल्कुल हला सूद हराम है, तिजारत हलाल है। तिजारत को सूद मत कहिए। तो इसीलिए ये चीजें, लेकिन सूदी तिजारत है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना घर बनाने के लिए उनको बोलते कि आप आ जाइए ले लीजिए। कौन से गरीबा है माँ, कितने गरीब है मुसलमान कौन है जो सुबह में से शाम तक 3 टाइम का खाने खा रहे? ये फतवे नहीं ले लेके आज पूरे गंदगी के दलदल में गिरे, अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं, अल्लाह की रहमत को रोक ले रहे हैं। महंगाई बढ़ी, ये कोई हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। याद रखिए, अल्लाह की तरफ से हुक्म ना हो तो हुकूमत भी नहीं मान सकती। आज अल्लाह ही नाराज है, याद रखो, हम मुसलमानों से जो आज हमारे मामला चल रहे, मेरी बहन एहसास नहीं कर रहे हम क्या चीज खा रहे, हम कैसे जी रहे। इंसान को जिंदगी बनाने की फिक्र है, हालांकि फिर खुद जाते हैं, जनाजे को कंधा देकर आते हैं, सब कुछ छोड़ के जाने वालों को देखते हैं, आकर जिक्र करते कि इतना कुछ किया था, बेचारे ने घर बना लिया था, एंट्री थी, 3 दिन पहले इंतकाल हो गया, देखो अब जाकर कहाँ सोया पड़ा है बेचारा। क्यों नहीं समझते, हम भी सब छोड़ के जाने वाले हैं। हमारे बच्चे भी अगर एक छत भी रहा तो जी लेंगे मेरी बहनों। खूबसूरत बड़े बड़े मकानात ही हो तो जिंदगी नहीं होती यार। जिंदगी अल्लाह की रजा से होती है, बकिया चीजें तो अल्लाह देंगे, लेकिन दुनिया को बढ़ाइए, अल्लाह हर एक को बरकत दे, लेकिन बरकत के लिए बुराई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। फिर क्या करे, फिर वो नीचे का फ्लोर दे दे के क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर दे के वो पैसे लेके उसके रहन के पैसों से बीच का फर्स्ट फ्लोर पूरा कंप्लीट किया करके, फिर अब और एक आदमी और एक को लेते, लेके क्या करते, उनको बोलते आपको इतने पे रहन पे देंगे। लिहाजा अब क्या हुआ, मामला पूरा हो गया, उन्होंने रहन मान लिया, उनसे लेकर इनका पैसा दे दिया, देकर अब उनको वहां पर रख लिया, रहन लेकर रख लिया। फिर क्या किया, वक्त आने तक उसका जो बकिया पैसा रहता उससे घर के अंदर का काम करा लेते। देख रहे आप, थोड़ा ऐसा रूटीन करते 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 5 से 6 फ्लोर पूरे करके बोले अब चलो ठीक है, अब बैठ जाएंगे निकम्मे बगैर मेहनत के, किराए खाते रहेंगे। अल्लाह दिए आपको, बैठ कर खाइए, काम करके खाइए, वल्लाहु अलम, अल्लाह ज्यादती अल्फाज को माफ फरमा दे। लेकिन ये कैसा है मेरी बहनों, ये कैसा मामला, ये कैसी तिजारत है? ये देखो, घर को किराया नहीं कहते, पैसे को मिट्टी नहीं बोलते, नहीं नहीं, हम सूद पे थोड़े ले रहे, रहन पे ले रहे, घर को किराया नहीं, पैसे को मिट्टी नहीं। आप घर को किराया नहीं दिए तो मिट्टी खा रहे हैं, याद रखिए, किसी सही आलिम से पूछिए जाकर। लेकिन ये ऐसे वक्त में क्या करते लोग, फतवा लाते हैं, लेकिन फतवा लेने हम क्या बताए, फतवा दिए सो वालों को भी पता नहीं रहता कि हम हालत, हमारी हालत हकीकत में क्या है। आजकल लोग क्या करें, जिंदगी को बनाने के लिए ऐसे दस्तूर बना लिए जिंदगी को, तो ऐसे ऐसे चीजें बताते जाके, तो उन्होंने बोलते ठीक है अम्मा ऐसा करो, आधा तो भी किराया दे दो। तो कोई 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 तो क्या कर रहे हैं मालूम, आधा किराया, 10,000 का घर लिए, किराया कितना दे रहे, 500 रुपए, या आधा हुआ अम्मा, फतवा भी दिए होंगे मुफ्ती आपको, तो आप बोलते यही 5,000 दे के कहीं पर होंगी मैं, रहन में इतने मुझसे पैसे दो फिर पाना तो न कुछ आप मत लो, ये गलत है, सूद का खाना गलत है। आप सलासम ने क्या देखा, देखा ये हाल होगा, हम लेके किसको बच्चों की जिंदगी बना रहे, है ना, खानदान में आने वाली नस्लों के लिए प्रॉपर्टीज रख रहे, अपना हाल क्या कर ले रहे, एहसास कर रहे हैं। अल्लाह इसलिए फरमाते हैं अफला ताकिलून, अफला यतदब्बरून अल कुरान, अक्ल नहीं है तुमको, गौर करते तुम कुरान पर? मेरी बहनों, सही फिक्र तदब्बर करें, एहसास करें, पता चलेगा अपने आप को जहन्नम में लेके जा रहे हैं।
अपने आप को सजा में दला के ये सब चीजें बना के जा रही। इसीलिए इस चकाचौंध के लिए गलत रास्तों को अपनाना बहुत गलत है। याद रखिए, अल्लाह जो हमारी तकदीर का लिखा है जरूर देंगे। सबर करिए, अल्लाह पे इत्मीनान रखिए, सच्ची और हलाल और हक मेहनत करें। और मेरी अजीजों, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर देखा एक आदमी जो कि पानी के दरमियान में खड़ा है और एक आदमी किनारे पे बैठा है जिसके पास बहुत सारे पत्थर रखे हैं। और वो जो बीच समंदर के बीच में, दरिया के बीच में है वो आदमी, वो तैरता तैरता किनारे आना चाहता है, किसी भी किनारे। वो जब आना चाहता है तो ये किनारे बैठे हुआ वाला किसी भी तरफ पहुंच जाता है और उसको इससे बड़े पत्थर से इस तरह से मारता है जिसकी मार लगते ही वो तड़पता हुआ बीच में दरिया में चला जाता है। और जो उस वक्त तक वो दरिया क्या है, खौलता दरिया है, और पानी का नहीं बल्कि खून का दरिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह तौफीक दे, तौबा की अल्लाह ऐसी तकलीफों से बचा रब्बुल आलमीन। तो मेरी बहनों, वो दौड़ता हुआ तैरता हुआ चले जाता है जब तक उसका जिस्म का पूरा गोश्त वगैरह रगे पट्टे सब जल के खाक हो जा रहे, खाली हड्डियों का ढांचा बाकी रहता। और वो उसी का, ये तकलीफ का, सजा का खून है वो सब। वो जब फिर कोशिश करता है कि किसी तरफ आए, आने 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 के उसमें वो बन रहा, फिर बह के जाने तक पूरा ढांचा हो जा रहा। ये किनारे वाला ना उसको निकलने देता है बल्कि पत्थर पे पत्थर मानकर उसको अंदर भेजता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील ये क्या है? आप जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सूद पे पैसे देने वाले हैं, जो लोगों का खून निचड़ते ना, तो देखो अल्लाह ने खून के दरिया में उनको ठहरा दिया। देखा मेरी बहनों, लोग बोल रहे हैं क्या करेंगे, वजीफा है, आ गया एकदम पैसा, तो यानी प्रोडक्ट फंड का, तो बैंक में रख देना, थोड़ा थोड़ा लेके कमीशन खा लेते करते। अल्लाह अकबर, इससे बचे। देखा क्या अंजाम है सूदखोरों का। और मेरी अजीजों, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे देखा कुछ और भी। क्या देखा? जानी लोगों को। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, जानी लोगों को, बदकारों को, वो जो हलाल पे इत्मीनान नहीं रखते, हराम गैर महर्रम औरतों से या गैर महर्रम मर्दों से जिना बदकारी करके अपने नफ्स को सुकून देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? इस हाल में देखा कि उनकी एक जानिब पाकीज़ा और एक जानिब साफ गोश्त रखा है। एक जानिब यानी कि पाकीज़ा साफ पका हुआ गोश्त है, महक रहा। एक जानिब क्या है? गंदा सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त रखा है, चिकड़े, गंदगी, बदबू आ रही है उसमें से सड़क के। लेकिन वो क्या करते हैं? हालांकि क्या है, इंसान इंसान है, इंसान को अल्लाह अक्ल दिए ना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? वो लोग उस अच्छे पके हुए खुशबूदार महकते गोश्त को छोड़कर वो गंदे चिचड़े खा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। उस पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिब्रील ये क्या बात है, ये कौन लोग है, ये क्या, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया वो लोग है जिसको हलाल रिश्ते अल्लाह ने दिए थे, लेकिन ये हलाल से तस्कीन नहीं पाते थे, हराम पे खुश होते, बदकारी करने वाले, जानी, क्लबों में रातें गुजरती है ना, बदकारी जिनाकारी बस्तियों में करते हैं, बीवियों से सुकून नहीं पाते। और ऐसी औरतें भी जो अपने शौहरों के साथ नहीं बल्कि गैर महरमों के साथ रातें गुजारती हैं और गंदगी, बुराई करती हैं, जिना बदकारी करती हैं, तो ये लोग क़यामत के दिन ये सजा पाएंगे। ये सजाएं उनकी बताई गई। तो देखा किस तरह की सजा, कि वो अच्छी चीज को छोड़कर गंदगी खा रहे हैं। ये जिनाकारों का अंजाम बताइए जाकर। और मेरी अजीजों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो अल्लाह इससे बचाए हर मुसलमान को। महर्रम क्या है, गैर महर्रम क्या है, आज तो परवाह ही नहीं करते। शादी हो रही तभी बोल देते साली आधी घर वाली कहते, अस्तगफिरुल्लाह, इतनी गंदी बात है। घर वाले पूरा निगरानी में छूट दे रहे मेरी बहनों। ऐसी कई सारी रसूमात है शादियों में जिसमें नौजवान बेटे बेटियां छेड़खानियां कर लेना। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, मेरे अल्फाज को गिरा न ले मेरी बहनों, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं आज अल्फाज में ज्यादती कर रही। लेकिन मेरी बहनों, हक है, देखिए कैसा कर देते, पूरे बड़े बैठे हुए रहते। आजकल नया चल रहा देखो प्रोग्राम, ब्राइड डे शावर। ब्राइड डे शावर में क्या हो रहा, अलग खवातीन अलग कर ले रहे हैं, अम्मियां पूरे अलग रहना करते, पूरे बड़े बड़े अलग रहना, और बच्चियों को जवानों को छोड़ देना। अब कई जगह तो खानदानी भाई बहना है बल्कि पूरे मिक्स कर रहे हैं दावतें ही। बड़े नौजवान नाचो गाओ, अपना क्या करना है जी, बुढ़े बड़े अपन लोग कोने में बैठना, बच्चे बच्चे हैं कर लेते, करो करो बेटे करो, सपोर्ट दिया जा रहा। अस्तगफिरुल्लाह, वो कौन सी बेहयाई कर रहे हैं, कैसे गेम खेल रही हैं, क्या बातें हो रही है, अल्लाह अकबर। इससे बचाए अल्लाह ताला मेरी बहनों। तो महर्रम गैर महर्रम का तस्वुर ही खत्म हो गया। बात आज याद रखिए, कैसा जीना है मुसलमान को पता ही नहीं। तो ये है, अल्लाह अकबर। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखा। और मेरी बहनों,
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ سے گزرا جہاں پر آپ نے ایسی عورتوں کو دیکھا، خاص کر خواتین، یہاں سب مردانہ زنانہ ملے ہوئے تھے، اب یہاں صرف پوائنٹ لیڈیز پہ ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو اپنے خاوند کے علاوہ دیگر مردوں کے پاس برائی کی غرض سے جاتی ہے اور ان کو ان کے یعنی کہ جو اس طرح کا زنا کرتی ہے نا خواتین، جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیر محرموں کے پاس جاتی ہیں اور گناہ اور برائی کرتی ہے، میری بہنوں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا جو اپنی چسٹ کے بل لٹکا دی گئی ہے، چھاتیوں کے بل لٹکا دی گئی ہیں، اس میں تیڑے کانٹے چبھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اور اس کے بل لٹکا دی گئی ہیں، جس اوپر سے جسم اتنا بڑا ہو چکا ہے جو جہنم کی گرم زمین پر تڑپ رہا ہے. وہ تڑپتی ہیں اور پکارتی ہیں، کبھی کبھی تو ان دیکھنے والے فرشتوں سے کہتی ہیں کم سے کم تم تو رحم کر لو. دیکھا میری بہنوں آج زمین پر چند دن کی زندگی ہے، احساس نہیں کرتی. آج ایسی حرام بازیاں اتنی ہو رہی ہیں کہ جائز رشتوں کا قتل ہو رہا ہے، معمولی نے بری جذباتی نے بری، کئی جگہ جذباتی دلی دماغی قتل تو کئی جگہ کھلے عام قتل کر دیا جا رہا. معشوقاؤں کے لیے عاشقوں کے لیے شوہر اور بیویوں کا شاید اللہ جس کو دیا ان کا قتل کر دیا تھا، ان کو چھوڑ دیا جا رہا، ان کو پریشان کیا جا رہا. اللہ اکبر. ان کا انجام دیکھیے ان خواتین کا جو کہ تڑپ رہی ہیں، لٹکائی کس چیز کے بل گئی ہیں، کیا حالت ان کی سوچیے. ہماری تو جسم کی اوپر کی چمڑی بھی اتنی نازک ہوتی ہے، اگر کوئی سختی سے پکڑے تو ہم بولتے اللہ مر گئی تھی بھائی چھوڑو، جب کیا ہوگا، نہ وہاں موت ہے نہ نجات ہے میری بہن. اور تکلیف کیسی ہے دیکھیے. اسی لیے احساس کریے پردہ، احترام، غیر محرموں سے اپنے آپ کو بچانا کتنا ضروری ہے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہتا ہے، زبان کہتی ہے، پھر قدم آگے بڑھتا ہے، پھر برائی کا انجام بھی پتہ ہی نہیں چلتا، پھر جائز رشتے ہو جاتے ہیں، حرام بازیاں ہی عام ہوتی ہیں. تو میری عزیزوں یہاں آپ دیکھیے کیا دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگوں کی، خواتین کی یہ حالت دیکھی، تڑپ رہی ہیں گرم زمین پر جہنم کے اور چلاتی ہیں اللہ سے رحم کے لیے. لیکن ان پر کیسے رحم، یہ تو اللہ نے بار بار دنیا میں آگاہ کیا لیکن پرواہ نہ کیا. تو اب کیا ہے، کما تدین تدان، جیسا کرے بھرو اب ویسا. تب یہ میری بہنوں وہ جو داروغ ہے ان کے دیکھنے والے فرشتے ان کو پکار کر کہتی ہیں کہ کم سے کم تم تو رحم کر لو، ہم پر کوئی، ہم کو کچھ پینے کو ہی دے دو. چلاتے چلاتے تڑپتے تڑپتے جسم جگہ جگہ سے گوشت پھٹ کر جسم سے گندگی بہ رہی ہے ان کی جگہ جگہ سے. تو میری بہنوں وہ تڑپ کے کہتی ہیں تو اللہ کا حکم آتا ہے یہ ان کو انہی کے جسم سے بہنے والی گندگی کو پیالے میں بھر کر پلا دو. استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ بچا. دیکھا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے میری بہن. آج جو دیکھا جا رہا نا، لڑکیاں، لڑکے تو لڑکے، لڑکیوں کا بھی حال یہ ہو گیا. یاد رکھیے گناہ کریں گے تو نہ لڑکے معاف ہے نہ لڑکیاں. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کی یہ حالت ہو چکی ہے، اسکول کالجز میں جاتی ہیں برقعے اتارے، جینس پینٹ اندر سے ٹی شرٹ، پھر کیسے بھی نکلو، کس طرح بھی گھومو، اتنے اتنے اسکرٹس پہنے جا رہے، دوپٹے نہیں ڈالے جا رہے. ایسی چیزیں ہو رہی ہیں بغیر دماغی طور پہ ایسے تیار ہو چکا ہے معاشرہ کہ کمپلسری ہر لڑکی کا ایک بوائے فرینڈ. استغفر اللہ، یہ کتنی غلط چیز ہے نا. ایسے چیزیں تیار ہو رہی ہیں اور اس کو منع بھی نہیں کیا جا رہا. ان چیزوں کو اللہ ہدایت دے میری بہنوں. اور گھر والوں کو تو کبھی کبھی علم بھی نہیں ہوتا کیا کیا معاملات ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسوں کا انجام دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں وہ واپس یہاں تک کہ یہ تمام نظارے کیا آپ نے، کئی ایسے اور معاملات کو آپ نے دیکھا وہاں پر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آگے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخون اتنے بڑے بڑے ہیں جس سے وہ اپنے سینے اور چہروں کو چھیل رہے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ اللہ جبریل یہ کیا کیا ان کا کیا معاملہ ہے. بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر ان کی غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ کیا بتا رہے، جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. تو کئی جگہ پہ راویوں نے یہ بھی دیا ہے کہ وہ چھیل کر ان بوٹیوں کو کھا رہے ہیں. استغفر اللہ. تو میری عزیزوں ایسے ایسی برائیوں کو دکھا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جیسے کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو جس کے ہونٹ اور زبان آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگوں کو دیکھا آپ نے. پوچھا جبریل یہ کیا بات ہے، آگ کی قینچی سے جب ایسا کٹا جا رہا تو جبڑے کان کی لو تک پہنچ جاتے ہیں، پورا منہ ڈھانچا ہو جا رہا جل کے خاک، پھر بنایا جا رہا، پھر کاٹا جا رہا، پھر بنایا جا رہا. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبلغین ہیں. اللہ اکبر. یا اللہ تو ہم کو سب سے پہلے بتا میری ماں،
हमको सबसे पहले अमल करने वाला फिर कहने वाला बना। बहुत बावजूद कोशिशों के भी कुछ अगर कमी हो रही है मौला तो माफ फरमा, और उसकी भी इस्लाह का हमको एहसास अता फरमा। मेरी बहनों, क्या देखा ऐसे मुबल्लिगीन को जो लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हैं, अपने आप को भूल जाते, खुद अमल नहीं करते। ये मामलात इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, और मेरी बहनों फिर लौट कर आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बहनों इन तमाम मामलात को देखते हैं, और कई ऐसे मराहल है, जैसे फिरऔन की बेटी की मशाता की खुशबू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान दुनिया से गुजर रहे हैं, बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही थी। पूछा जिब्रील ये खुशबू कहाँ से आ रही है? फरमाया ये फिरऔन की बेटी की मशाता की वो जो फैमिली है, जिसके शौहर को यानी कि अनजाने तौर पर ले जाकर कत्ल करने के बाद फिरौनियों ने उन माँ और 5 बच्चों को खौलते हुए आग में तेल में डाल दिया। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, इतना दर्दनाक उनको सजा दी थी सिर्फ इसलिए कि वो तौहीद परस्त थे। तो उनके घर उनकी जगह से आ रही है जन्नत की तरफ से, ये वो खुशबू है। अल्लाह अकबर। मेरी अजीजों, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशबू के ताल्लुक से ये भी महसूस बताया गया कि ये जन्नत की जो खुशबू है वो इतनी 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 दूर तक आएगी, लेकिन कुछ ऐसे हैं खवातीन जो इस खुशबू से भी महरूम होंगे, जन्नत में जाना तो दूर की बात है। तो पूछा गया वो कौन से? बताया गया वो जो पहनने के बावजूद भी नंगी रहती, इतने चुस्त कपड़े पहनने वाली और बारीक कपड़े पहनने वाली खवातीन, जो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रखी जाए। अल्लाह। इसीलिए आप देखिए, अपना मुहासबा कीजिए कि हमको क्या मैसेज मिला। मेरी अजीजों, ये तमाम अल्लाह मुशाहिदात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट कर आए, जैसे ऊपर चढ़े थे फिर वैसे ही। और बखिया तो आप लोगों ने सुना ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखरा की आखिरी दुआएं थे, और 50 वक्त का नमाज, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम से मशवरे के बाद, जिब्रील अलैहिस्सलाम से मशवरे के बाद आपने कम का अल्लाह ने कम फरमाई, आपने दुआ फरमाई, फिर अब ये सब लेकर आप लौट कर आ गए। तो मेरी बहनों, जब आप लौट कर आए तो मुशरिका ने मक्का, काफिरा ने मक्का ने इसका खूब मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा, क्योंकि सबसे पहले उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिनसे होती है वो उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा होते हैं, जो मस्जिद हरम में जहां से ले जाया गया, आपको लाकर छोड़ा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे हैं, चेहरे पे ऐसी खुशहाली है जो लगातार आमुल हज़्म, जो आप पर ये 3 साल से जो गम का मरहला चल रहा था ना मेरी बहनों, तो उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को एकदम इस तरह खुशबाश देखा। तो उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा भी एक जलील अल कद्र साहबियात है, फिर रिश्ते से आपकी बहन भी है, चचेरे बहन। तो मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी में देखकर आप भी बहुत खुश हुए, मुस्कुराता देखकर। तो आपने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत यानी कि चेहरे पे बहुत दिनों के बाद बहाली नजर आ रही है और आप बहुत खुशी का इजहार फरमाए। तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उम्मे हानी, जानते हैं रात मेरे साथ क्या हुआ? तो मेरी बहन उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाकया इब्तिदा से इंतहा तक बताया। अभी उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा ये समझाने की कोशिश करते रहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी और से ये बात ना बनाए। क्यों मेरी बहनों? इसलिए क्योंकि वहां के जो हालात बहुत परेशान चल रहे थे, तो आप नहीं चाहती थी कि दुश्मनों को आप ये बात बताएं तो फिर वो इसका मजाक उड़ाएं, आपको तकलीफ दें, कि साहबा को बहुत तकलीफ गुजरती थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी हो। तो इसीलिए वो समझती थी कि वो लोग यही कुछ करेंगे, तो वो रोकने की कोशिश करने लगी, कि उतने में पीछे से अबू जहिल जाने लगा। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा, और पूछा कुछ कोई खास बात? आपने फरमाया हाँ हाँ, रात मेरे अल्लाह ने मुझे बैतुल मुक़द्दस का और आसमान दुनिया की सैर कराई, और ये चीजें लेकर मैं लौटा हूँ तोहफों के साथ। तो उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यही बात? देखिए, उसने नहीं कहता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा कहना जरूरी है, क्या क्या सबसे कहोगे? आपने फरमाया सभी को तो बुला ले, क्योंकि हक है, मैं हक ही बता रहा हूँ। तो मेरी बहनों, उसने देखते देखते लोगों को पुकारा, जमाया, मजमा लगा दिया। मेरी बहनों, उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा आपको समझाती इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको वो हाल बताना शुरू किया, और दुश्मनों ने उसको इस तरह से उछाला मक्के में कि मजमा लग गया, लोगों के चेहरे परेशान से गए। वाक़या सुन रहे हैं लोग, लेकिन कुछ खामोश है तो कुछ हैरान है। मेरी अजीजों, चेहरों को देखकर दुश्मनान इस्लाम के दिल में एक फिर फितना जागा, और वो ये कि लोगों ने सोचा कि अब इनके जो चेहरे हमें बता रहे हैं कि उतार चढ़ाव जो चल रहा है, ये आखिर हुआ क्या? तो लोग कहने लगे कि हम नहीं कहते थे कि आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने हो गए? तो देखा, मोहम्मद तो दीवाने हो चुके हैं। देखो कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं लोग, रात रात अकेले गए थे फलस्तीन तक। आप लोग भी तो ताजिर हो, क्या आप लोग बता नहीं सकते कि एक आदमी को फलस्तीन जाने कितना वक्त लगता? फिर वहां से आसमान पर गए, देखो कैसी बातें बोल रहे हैं आपके नबी। हम कहते हैं ये तो दीवाने हो चुके हैं, नौज बिल्ला। ऐसी बातें कहने लगे तो लोगों के चेहरे तो सोच में पड़े। तब मेरी बहनों, इन दुश्मनान इस्लाम ने
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا رخ کیا. ابھی وہ نکل ہی رہے ہیں, دیکھ کر ان لوگوں کو آتا دیکھ کر پوچھا کہ آج کیا بات ہے, کس طرح میری طرف کیسے چلنا ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ چل کر دیکھ لیں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. پوچھا کیا کہہ رہے ہیں, آج کیا نیا پریشانی کر رہے دیکھ کر رہے ہو تم. انہوں نے کہا ہم نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رات کی رات یہاں سے مسجد اقصی سے آسمان دنیا کا سفر کیا. وہ امام الانبیاء بنائے گئے اور وہ جو ہے تحفوں کے ساتھ نوازے گئے اور بھیجے گئے. انہوں نے گناہگاروں کے گناہوں کا, نیکوکاروں کے نیک معاملات کا مشاہدہ کیا ہے. تو میری بہنوں, آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی انداز میں ان سے پوچھا, بتاؤ کیا تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ سنا. انہوں نے کہا ہاں ہاں یقین نہیں آتا, تو چلو چل کر دیکھ لو, ابھی تو وہاں مجمع لگا ہے. تو وہ کیسے پوچھ رہے ہیں, دیکھیے تم لوگ جھوٹے ہو سکتے, میرے رسول اللہ کی زبان سے کوئی بات غلط نہیں ہوتی. سبحان اللہ, کیا ایمان جھلکا نا میری بہن. ایسا کیا سنا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. انہوں نے کہا ہاں چل کر دیکھ لو. تو انہوں نے کہا اگر میرے رسول اللہ نے کہا ہے تو یہ حق ہے. سبحان اللہ, کیا کہا, یہ حق ہے. اللہ نے ان کو سفر کرایا ہوگا, اللہ نے ان کو بلایا, اللہ مطلب یہ سفر ہوا ہے, میں حق مانتا ہوں اس کو. تو میری بہنوں, وہ لوگ تو حیران رہ گئے کہ ان کے ایمان کو دیکھو, لوگوں کے چہرے پہ پریشانی دیکھ رہے ہیں ہم, لیکن ابو بکر کے ایمان کو دیکھو, دھکا نہیں لگا. اور نہ تو وہ گئے نہ اپنے کانوں سے سنے, بلکہ یہیں پر ٹھہرے ٹھہرے انہوں نے گواہی دے دی. تبھی تو میری بہنوں اللہ کی پاس سے گولڈ میڈل آیا. صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اب تک ابو بکر تھا, اب آیا صدیق. تو یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں جیسے بہت پڑھ کے محنت کر کے لا لیتے نا نام, کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر اپنے نام کے ساتھ آتا, ایم اے ایم بی اے ایم ایس سی, یہاں پر اللہ کی طرف سے آتے تھے تحفے ایسے گولڈ میڈل. کیا خیال ہے ان کے جیسے ایمان کو سنوارے, اپنے آپ کو بنائے. میری بہن, یہ واقعات ہمارے لیے یہ پیدا کرتے ہیں کہ دیکھا اللہ کی طرف سے تحفے آتے تھے, دنیا میں ملے تو ہی. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل, تو پوچھو مت, ہر چیز اسٹیٹس پہ آتی. اس کے بعد آپ دیکھیے پورے خاندان کو بتاتے, ایک بڑی دعوت کر کے, دیکھا آپ کو ہمارے بچوں کو اسٹیج پہ بلا کے تحفہ دیے بول رہے, آسمان سے تحفہ آ رہا میری بہنوں ان کو, کہ اللہ نے صدیقین میں ابو بکر کو چن لیا. سبحان اللہ, اس وجہ سے, اس واقعے کی تصدیق کی وجہ سے. اور میری بہنوں, جب انہوں نے پوچھا بھی, کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے پیش آیا, اور دیکھو اس سفر میں اکیلے بھی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہاں مسجد اقصی کو گئے. ابو بکر تم بھی تو تاجر ہو, کیسے یقین کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس سے بھی عجیب بات پر یقین کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ ہم پہلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے گئے, جبریل بھی آتے ہی ہے اور وہی بھی آتی, نہ ہم جبریل کو دیکھتے ہیں نہ وہی کو دیکھتے ہیں. جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو یہ بات کیا ہے, الحمدللہ, سبحان اللہ, ایمان بالغیب اس کو کہتے ہیں, بالغیب. میری عزیزوں, اس طرح الحمدللہ آپ نے تصدیق کی تو سب کی کشمکش کا خاتمہ ہوا, اور ایک بہت بڑا فتنہ اٹھانے کی دشمنوں نے کوشش کی, وہ ختم ہوا. حالانکہ اس کے لیے وہ لوگوں نے بہت پریشان کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے. اچھا آپ جا کے آئے بولے نا براق پہ, تو یہ بتاؤ راستے میں کوئی قافلہ تو دکھا ہوگا, تو بتاؤ اس قافلے کی خبر دو ہم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں, راستے میں فلاں فلاں قافلے ہیں جو تجارت سے لوٹ کر آ رہے تھے, میں نے ان کو دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ان کی, بتایا کہ ان میں سے ان کے قافلے کا فلاں قافلے والوں کا ایک اونٹ بھاگ گیا, ابھی وہ لوگ آئیں گے. تو میں نے ان قافلے والوں کو بتایا کہ آپ کا اونٹ وہاں ہے, تو آپ دیکھو وہ لوگ آئے تو پوچھنا کہ کیا تمہارے کو یعنی کہ نشاندہی کی گئی تھی اونٹ کی, یہ پوچھ لو. میں نے بتایا ان کو, کیونکہ میں اوپر تھا, مجھے دکھائی دے رہا تھا ان کا اونٹ کہاں ہے, تو میں نے ان کو اس اونٹ کی نشاندہی کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے یہ بھی پوچھنا کہ ایک جگہ سے میں جب گزر رہا تھا تو وہاں مٹکے میں پانی تھا جس پہ ڈھکن ڈبا تھا, تو میں نے وہاں پر سے اس قافلے سب کا سب قافلہ سو رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو یعنی کہ ہٹا کر پانی پیا اور پھر برتن کو ڈھک دیا, اور یہ تمام باتیں بتائی کہ آپ لوگوں سے پوچھ لو, یہ میری سب صداقت کی دلیل ہے. تو میری بہنوں, باوجود اس کے وہ لوگوں نے اس بات کو پریشان کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ کا حق قائم ہوا, ایمان والوں نے ایمان لایا. جہلا کے لیے تو ہر بات ہی ایک مشغلہ, اور ایک کیا ہے ان کے لیے فتنہ ہی ہے. تو میری عزیزوں, اسی لیے ہم کو بھی اس واقعے پر ایسے ہی ایمان لانا چاہیے جیسے کہ صحابہ نے ایمان لایا. تو اس واقعے کو اپنے طرف سے معراج کا واقعہ پیش آیا نہ بول کے, وہ یعنی کہ 27 رجب کی رات کو بولتے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے سیر کرے تھے, یہ بول کے کیا کرتے, پورے لوگ رات میں جاگتے. حالانکہ جاگنے والی راتیں صرف 5 ہے.
क्या है, खदर की 5 रातें, ताख रातें जिसको कहते हैं ना, या तो पूरा दहा या वो 5 रातें जो चुनिंदा है, इसके अलावा कोई और रातें जागने वाली नहीं है। ऐसा है तो जिंदगी भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल किया, क़याम कीजिए मेरी बहनों, जो करना है वो काम कीजिए, और जिसको न करना है उससे अपने आप को बचाइए। तो वो है हुर्मत वाले महीनों का एहतराम करना और इस महीनों में खैर के काम करना। अल्लाह का फरमान है, फला तुज़लिमू अंफुसकुम, इन महीनों में अपने जानों पे जुल्म मत करो। और जुल्म क्या है, नेकियों से रुक जाना भी जुल्म है और बुराइयों को करना भी जुल्म है। तो एक तो फर्जों की पाबंदी करो और नफलों की कसरत करो, जिसमें सदका, खैरात, नफल नमाजें, कुरान की तिलावत, नफल रोजे, लेकिन खास 26-27 का रोजा कहीं पर भी नहीं है दलील, याद रखिए, नफिल रोजों का एहतमाम करें। ठीक मेरी अजीजों, इसी तरह से इन चीजों को अमल में लाएं और बुराइयों से रुकना। खास इसके साथ साथ जुल्म 2 तरह का होता, एक नेकी नहीं करना भी जुल्म है, एक बुराई से नहीं रुकना भी जुल्म है। तो नेकी करिए और अपने आप को बुराई से रोकिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये महीना हुर्मत वाला है, उसका एहतराम कीजिए। और इस वाक़े को, जो कि आज भी अगर आप पढ़कर देखेंगे तो उनके अहले इल्म का वो इख्तिलाफ जो है हमको मिलेगा, सीरत रहीकुल मखतूम में भी पढ़िए। तो लिहाजा मेरी बहनों, इसकी कोई खुसूसी तारीख नहीं है, ये एक मौजज़ाती वाक़या है जिसमें अल्लाह ने जो मुशाहिदात करवाए वो हम तक हिदायत बन के पहुंचे। इसी के साथ मैं अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया, अमलन स्वालिहा, रिज़्क़न तय्यिबा, व सल्लल्लाहु अला नबिय्यि, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी बात